Maayong adlaw di ay sa tanan. Ako day si Lexie Sabando from Group 5. Kini akong topic is nasa Lesson 5, the Internal Environment Analysis. So akong topic di ay is about organizational structure. Organizational structure defines the pattern of relationship, communication, and chain of command in a company. Tanan man ta, familiar na jud taning organizational structure. Kay makita din nato mismo sa eskwelahan or bisag asa na offices. Importante kini kay dili nato mahibal-an og unsa ato ang position, asa dapit na butang, din kabaluta, kinsa atong duulan or naa siya'y process. For example, naa kay concern sulod sa company or sa imong mga kauban. Dili man na siya pwede na mo direct din kag report sa CEO. So imong buhaton ana og nakay concern mo adto ka sa supervisor. Once mahibal-an na ni supervisor, iyahan na i-report kang manager and so on hantod maabot na sa head. Kini magong organizational structure for short, mao ni siya ang blueprint sa business or mo ni dili na masabtan or unsa joy pamaagi para smooth ang dagan sa kumpanya or kinsa ang responsible ana ingon ana kinsa na trabahoon mo nay purpose ni organizational structure. So next naman ta kang analyzing the organizational structure. It is a process of assessing the current business model and structure, identifying problems encountered, evaluating the performance of functional units, defining measures for improvement, and choosing the appropriate business model. So kini si analyzing the organizational structure. Sa title pa lang niya, i-analyze niya og ang kini bang nabuhat sa company or naasulod sa organizational structure, effective ba, maayo ba, smooth ba ang dagan ani nila, or naabay need i-improve for kanang kini bang current setup nila, kini mga position na nakatabang ba ni para ma-reach ilahang goal, or og naa may problema giunsa ba pag-manage or pag-communicate og asa po na department nga maayo ang lihok o unsa po na department ang ka-struggle. So naa di ay step by step na unsaon pag-analyze sa organizational structure. Pinakauna dira na ang gitawag na assess the present business model and structure. It means look at how the company is currently organized. O kinsa ba ang amo, o giunsa ba pag-divide ang mga tasks, o unsa ba'y pamaagi sa company para maka-earn og money. Then, ikaduha, identify problems encountered recently. Pasabot ani is find out what's not working well. Dapat pangitaon jud nimo unsay wala kaayo nag-work. For example, nabay mga delays or mga confusion, wala nasabtan, o nabay poor communication between sa department, wala nang kasinabtanay ang department, maong dili smooth ang ilahang trabaho. Dili katulo na ang gitawag nato na examine the performance of functional units. I-check nimo each part dira, like ang sales ba, ang marketing, finance, o good ba ilahang performance para ma-reach ilahang target. And then ang ikaupat, na diha ang define possible measures to improve the structure. Kini siya kay mag-suggest kag pamaagi to make things better, like i-clear nimo ang rules or unsay mga pamaagi nimo to have the faster communication, or na kay i-change na setup para more efficient siya. So next naman is ang business model.
A business model refers to the framework or approach that a company uses in organizing its structure and operation, choosing to improve performance. Kini si business model, mao ni siya ang plano or sistema sa company or unsaon nila pag-make og money and maka-operate sila effectively. Kay bale mo ni siya ang strategy na mag-guide sa unsaon paglagan sa company, unsaon pag-provide sa products or services, unsaon pag-serve sa customer, and para maka-earn o profit. So naadi ay types sa business model. So naadi ay types sa business model no, na ay 5. Pinakauna diha ang gitawag na profit pyramid model. Unsa man ni siya ang profit pyramid model? The company sells product at different price level from low cost to high end. Diba naa man jud klase na customer na mangita og premium product. Kada mga mahalon, then naapoy customer na mangita jud affordable kay mao may kaya sa budget. For example na kay business about sa mga cellphone. So imuhang business dili lang kay mamaligya ka og mamahalon na cellphone, mamaligya pug ka og mga baratohon, which is bagay jud siya sa mga customer na gusto mamalit og mga cellphone. Ikaduha natay gitawag na advertising model. Mao ni mga company maka-earn gihapon money from ads instead na mag-direct sila selling silang product. For example no, sa Facebook o sa YouTube, libre ni sila gamiton pero maka-earn gihapon ni sila through advertisement. Kay kana man kung magpa-advertise, syempre magbayad yun na sila, mo nang makakwarta ang kini mga company sa Facebook o YouTube. And then nadiri ang customer solution model, mo na ikatulo. Unsa man ni siya? The company focuses on solving customer problems rather than just selling products. For example, na kay travel agency na naga-offer siya og kanang na vacation packages, nag-base sa budget sa mong client, interest ug schedule, then napo kay special offers na like anang gator ka sa family, sa mga solo traveler o kanang adventure seeker, ga-recommend ka asa sila angay mo adto, ilahang needy explore pa para malingaw pod ba masatisfy imuhang mga client or customer. Next is ang efficiency model, a business strategy that focuses on cutting down operational costs, improving processes, and delivering products or service faster and cheaper. So it means ginakwaan nila ang operational cost, then gina-improve nila ang process aron mapadali, then dili pud siya gasto. And lastly, ang entrepreneurial model. This model is driven by innovation, creativity, and taking advantage of new opportunities. It often involves introducing something new to the market. Kung baga naka-create ka og new idea or new products ba na makatabang sa ubang tao, which is bobo na yung naging starting to create your own business, makanegosyo ka, maka-earn ka og money mo na ang entrepreneurial model. And maura na tanan ako ang report po og daghang salamat.